देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद के बाद पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर और तीसरे खलीफा उस्मान द्वारा कुरान को कलेक्ट करके और उसको जारी किया गया एक किताबी शक्ल में। कुरान के अंदर कुछ आयतें ऐसी हैं जो आतंक को बढ़ावा देती हैं, वायलेंस टीचिंग हम कहें उसको एक तरह से, वो कुरान के अंदर इस तरह की बातें हैं और बहुत अच्छी बातें भी हैं जो इंसानियत के लिए हैं। तो अल्लाह के मैसेज दो तरह के नहीं हो सकते। तो ये तीन जो खलीफा थे, इन्होंने ताकत का इस्तेमाल करते हुए कुरान के अंदर अमेंडमेंट करके इस तरह की आयतों को डालकर कुरान शरीफ को दुनिया के लिए जारी किया और उसी का सहारा लेकर पूरी दुनिया में आगे बढ़े हैं ताकत के दम पर इस्लाम को फैलाने के लिए। कोई भी धर्म मोहब्बत से फैलाया जा सकता है, ताकत के दम पर नहीं फैलाया जा सकता। और इस वजह से आज इस्लाम को फैलाने के लिए जो कुरान के अंदर अमेंडमेंट किए गए थे, जो इस तरह के मैसेजेस डाले गए थे, जो वायलेंस को बढ़ा रहे थे, जो जुल्म व ज़्यादती कर रहे थे, आज उसका फ़ायदा आतंकवादी उठा रहे हैं। मदरसों के ज़रिए आम मुसलमानों के बच्चे उसको पढ़ रहे हैं और उनका जहन जो है वो कट्टरपंथ की तरफ बढ़ रहा है। तो ये बहुत नुकसानदेह, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमने अपनी पहल में लिखी हैं, लेकिन क्योंकि अभी हमने PIL दाखिल की है, कोर्ट में पेंडिंग है, वो बातें हम खुलकर नहीं बता सकते। लेकिन हमें उम्मीद है कि ये चीज़ें, कोर्ट को इसमें इंटरफेरेंस करना चाहिए। हमारी देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। इन 26 आयतें जो वायलेंस की टीचिंग है इस्लाम के अंदर, जो पूरी दुनिया में आतंक का सबब बनी हुई हैं, इनको कुरान से रिमूव होना चाहिए। मामला फेथ से जुड़ा नहीं है, फेथ से जुड़ा हुआ होता है इंसानियत का मामला। किसी का कत्ल कर देना फेथ से जुड़ा मामला है। आप अगर इसको फेथ से जोड़ लेते हैं तो हमको इजाजत दीजिए कि हम काफिरों का कत्ल कर दें। तो ये फेथ से जुड़ा नहीं है, ये वायलेंस टीचिंग है। ये एक तरह से आतंकी गतिविधियों में मुसलमान बच्चों को लिप्त करने की बात है और उसका सहारा कुरान मजीद से लिया जा रहा है। बहुत सी अच्छी बातें हैं कुरान मजीद में। हम तो कहते हैं कुरान मजीद को हम बैन करने की बात नहीं करते। उसके अंदर जो वायरस खलीफाओं ने डाला है इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए ताकत के दम पर, उसको रिमूव करो, क्योंकि आज उसका गलत फायदा उठाया जा रहा है और मुसलमान बच्चों को आतंकवाद की तरफ लिया जाया जा रहा है। जिस वक्त ये कुरान के अंदर अमेंडमेंट करके इस तरह के अल्लाह के नाम से मैसेजेस डाले गए जो हमने चैलेंज किए हैं, उस वक्त तो उनका मकसद यही होगा कि हम इसको अपनी ताकत से जोड़े। अल्लाह के मैसेज के नाम पर जिहाद क्या है? ये उस वक्त जिहाद था कि इस्लाम को फैलाना था। आज वो जिहाद का गलत इस्तेमाल हो रहा है, आतंकवादी जिहाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस वक्त तो इस्लाम का दायरा बढ़ाने के लिए ये काम किया गया था, लेकिन आज इस्लाम उसी से बदनाम हो रहा है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौहे कलम तेरे हैं। अल्लाह ने अपने रसूल प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर 1450 साल पहले कुरान शरीफ नाजिल किया था और जिसका एक नुक्ता भी इधर से उधर नहीं किया जा सकता। उस कलाम इलाही की, उस अल्लाह की किताब में से 26 आयतें एक साथ हटाने का जो सुप्रीम कोर्ट में वसीम रिजवी की तरफ से पिटीशन फाइल की गई है, उसने पूरे देश भर की नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों में गुस्सा और रोष पैदा कर दिया है। ये तस्वीर इस वक्त आपको बस्ती हजरत निजामुद्दीन इलाके की दिखा रहा हूँ, जहाँ यूथ ऑफ हजरत निजामुद्दीन के लोग इकट्ठा हैं। एक पुतला दहन यहाँ पर किया जा रहा है वसीम रिजवी का, और उसके अलावा वसीम रिजवी मुर्दाबाद के नारे हर आम और खास यहाँ लगा रहा है, क्योंकि ये बात ही ऐसी है। तो अल्लाह के रसूल पर नाजिल हुई किताब की जिसके ऊपर एक नुक्ता भी जर्रा बराबर जिसका तरमीम न तब्दील कर दिया जा सकता, उसके लिए पूरी 26 आयतों को कलाम पाक में से हटाने का जो अर्जी दायर की गई है, जो पिटीशन दी गई सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेकर के लोगों में बेहद आक्रोश और गुस्सा है। इसी बिना पर यहाँ निजामुद्दीन इलाके में वसीम रिजवी का पुतला भी दहन किया जा रहा है और तमाम जो लोग आपको यहाँ खड़े यूथ ऑफ हजरत निजामुद्दीन के दिख रहे हैं, ये लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं।
मुर्दाबाद 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 मलून रिजवी मुर्दाबाद 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 मलऊन रिजवी मुर्दाबाद 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 मलऊन रिजवी मुर्दाबाद 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 इस्लाम का दुश्मन मुर्दाबाद 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 इस्लाम का दुश्मन मुर्दाबाद मुर्दाबाद इस्लाम का दुश्मन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दरअसल कल इस मलून रिजवी ने जो हरकत करी, एक कोर्ट में इसने याचिका दायर करी, जो शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश का चेयरमैन भी रह चुका है पहले, इसने एक बहुत ही गिरी हुई हरकत करी। इसने कोर्ट में एक याचिका दायर करी कलाम पाक के मुताल्लिक, बिल्ला 26 आयतों को कहा कि ये कलाम पाक में नहीं होनी चाहिए, ये गलत हैं, ये जिहाद और मारकाट, इस तरह की बेबुनियाद चीज़ें उसने ये इल्ज़ामात लगाए और कुछ गोदी मीडिया ने उसे हाईलाइट करा, उसे दिखाया खूब, इस तरह की चीज़ें। ये मैं कहना चाहूँगा कि इसने ये पहली हरकत नहीं है, ये इस तरह की हरकतें करता रहता आया है कि शिया सुन्नी जो इत्तेहाद है, जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है इस मुल्क में, उसे बर्बाद करने की कोशिशें करता आया है। उसी के खिलाफ हम यहाँ पर आज इकट्ठा हुए और इसका पुतला हमने जलाया। सुबह हमने हजरत निज़ामुद्दीन पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ कंप्लेंट भी करी है, क्योंकि इसने जो एक्ट करा है वो 153A और 295A के IPC के अकॉर्डिंग एक क्रिमिनल एक्ट है, तो हमने इसके खिलाफ कंप्लेंट करी है और मंडे में हम इसके खिलाफ एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दायर करने जा रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंडिया का ये हमें राइट देता है आर्टिकल 25 कि हर किसी को अपने मज़हब का पालन करने की पूरी आज़ादी है, कोई उसे रोक नहीं सकता, कोई उसमें ज़बरदस्ती उस पर कुछ थोप नहीं सकता। तो ये हम पर एक ज़बरदस्ती थोपने की जो कोशिश कर रहा है, इसलिए हम इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है इंडिया के एतबार से भी। वो कलाम इलाही के जिसमें एक जर्रा बराबर भी नुक्ता भी नहीं तब्दील किया जा सकता, न तरमीम किया जा सकता, उसमें से एक का एक 26 आयतों को ये बता करके कि उनसे दहशतगर्दी फैलती है। कुरान का यह पैगाम कुल इन इज्तमाअतुल इंस वल जिन्न अला अन यातू बिमिस्लि हाज़िल कुरान, कुरान का पैगाम रहने वाले उस ज़माने से अबू जहल और मलऊन वसीम रिजवी जैसे अबू जहल जब तक दुनिया में आते रहेंगे। कुरान का यह पैगाम अलल ऐलान है कि पूरे इंस और जिन कॉन्फ्रेंस कर लें, सारे मिल जाएं, लेकिन कुरान की एक आयत तक नहीं बना सकते। कुरान का जो 1400 साल पहले ऐलान था वो आज भी है। मलऊन रिजवी कितने आए और कितने मरदूद नजर आतिश हो गए, लेकिन कुरान न मिटा है और न मिटेगा। अल्लाह तबारक ताला कुरान में खुद फरमाता है बल हुवा कुरानुम मजीदुन फी लौहिन महफूज, और ये कुरान बहुत बुजुर्गी वाला है। जैसे अल्लाह तबारक ताला को पूरी मखलूक पर मर्तबा हासिल है, इसी तरीके से कुरान को तमाम किताबों पर मर्तबा हासिल है। यानी कुरान की हिफाजत का अल्लाह तबारक ताला खुद ऐलान करता है बल हुवा कुरानुम मजीदुन फी लौहिन महफूज, और अल्लाह तबारक ताला का ये कुरान बड़ी शान वाला है। जिस तरह अल्लाह तबारक ताला तमाम मखलूक पर ऐसी फ़ौक़ियत हासिल रखता है, इसी तरह तमाम आसमानी किताबों पर यह कलामुल्लाह फ़ौक़ियत हासिल रखता है, और अल्लाह तबारक ताला ने इसको लौह महफूज करार दिया कि इसकी हिफाजत अल्लाह तबारक ताला खुद करेगा। यही नतीजा है कि आज छोटे छोटे बच्चे हमारे मुसलमानों के कुरान हिफ्ज़ कर लेते हैं और पूरा कुरान उनके दिल में महफूज रहता है। आज मलऊन रिजवी का यह कहना कि कुरान की आयतें ख़त्म कर दी जाएँ, कुरान अपनी जगह महफूज रहेगा, तेरे जैसे कितने मलऊन आए वसीम रिजवी और चले गए, कुरान अपनी जगह महफूज है और इंशाअल्लाह महफूज रहेगा। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, फिक्र जिसको न हो खुद अपनी हालत बदलने का। मलऊन रिजवी शिया कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि कल्ब जवाद साहब ने जब इसके खिलाफ फतवा लिखा और ईरान को भेजा, तो ईरान हुकूमत ने कहा कि ये काफिर, बदतरीन काफिर, ये वाजिबुल कत्ल है। ये ईरान का फतवा मौजूद है, और आज हमारे साथ इस एहतजाज में शरीक हुए हमारे शिया भाई और हमारे सुन्नी भाई और पूरे मुस्लिम इत्तिहाद इस बात के लिए काफ़ी है कि हम उसका बाइकाट करते हैं और इस मलऊन को हम पूरी बिरादरी से इसका अखराज करते हैं। इस पर लानत है, इस पर लानत हो खुदा की। जो अपनों का ना हुआ वो गैरों का क्या होगा।
تو شیعہ ہونے کے بعد بھی جس نے جو ہے اپنے وہ شیعیت کو برقرار نہیں رکھا تو وہ اور اسے کیا امید رکھ سکتے ہیں. اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے قرآن شریف کا وعدہ کر رکھا ہے حفاظت کا. تو اس جیسے ملعون کتنے آئے کتنے چلے گئے, اور انشاءاللہ یہ غارت ہوگا, بہت جلد غارت ہوگا, اور انشاءاللہ ایسی کتے کی موت مرے گا یہ جب بھی کسی نے قرآن شریف پہ کوئی ترمیم کرنے کی جرت کی ہے یا کچھ کہنے کی جرت کی ہے, وہ ہمیں الحمدللہ اللہ نے اسے غارت کیا ہے, اور ایسا اتنی ضلالت کی موت اسے دی ہے کہ دنیا نے دیکھا ہے, اور انشاءاللہ اس کی بھی ایسی موت آنے والی بہت جلدی انشاءاللہ. قرآن کا پیغام اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا اور اس کی حفاظت بھی وہ کرے گا. اسی وجہ سے آج یہ قرآن ہمارے دلوں میں موجود ہے, ہمارے بچوں کے دلوں میں موجود ہے. اس کا نام وسیم اور میرا نام بھی وسیم, مجھے اتنی گلٹی فیل ہوتی ہے اس کا نام سن کے. مجھے تو لگتا ہے کہ مجھے اپنا نام ہی چینج کر لینا چاہیے. میرا نام وسیم راجہ ہے اور اس کے معنی اتنے اچھے ہیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی, لیکن اس منحوس کے نام کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا نام چینج کر لوں. اور قرآن شریف میں سے 26 آیتوں کو ہٹانے کو لے کر جو یاچکا دائر کی گئی ہے وسیم رضوی کی, اس پر شیعہ عالم مولانا رشید رضوی کا کیا کہنا ہے, ایک بار سنیے ان کا بیان. سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن سپریم کورٹ پہ نازل نہیں ہوا ہے, قرآن خود سپریم کورٹ کا آدیش ہے. پہلی بات بہت کلیئر سمجھ لیں اور بہت سادی زبان میں. اور دوسری بات کہ ایسی کسی بھی معاملے سے ہمارے اس ملک میں جو پردھان منتری نریندر مودی کی سرکار چل رہی ہے, اس سرکار کو کسی ایسے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس نقصان کو بولتے ہیں باہمی انتشار. اور مجھے لگتا ہے کوئی بھی حکومت اسی وقت بہت اچھے سے کام کر سکتی ہے جب باہمی انتشار سے ملک محفوظ ہو. تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ایک بہت سازش, شریعنتر اور سیاست کا حصہ ہے. اور میں اپنے مرجع جہان عالم تشیع, چاہے وہ نجف میں ہو اور چاہے وہ قم میں ہو, چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں ہو, ان سب کی طرف سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ہم ایسے کسی بھی آدمی کے ساتھ نہیں ہیں, پوری تشیع ایسے کسی بھی, پورا اسلام ایسے کسی بھی آدمی, بلکہ پوری انسانیت بھی ایسے کسی آدمی کے ساتھ میں نہیں ہے جو کسی بھی دنیا کی عدالت میں اللہ کے قانون کو بدلنے کی بات کر رہا ہو. میں بھرپور طور پہ مذمت کرتا ہوں ہر اس قدم کی جو قرآن, عظمت قرآن, صداقت قرآن کے خلاف اٹھایا جا رہا ہے. اویئرنیس کی ضرورت ہے. ہماری عوام بہت بھولی ہے, بہت پیاری ہے. عوام کو میں کچھ اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ عوام کو انفارمیشن صحیح نہیں دی جاتی ہے. جو انفارمیشن دی جاتی ہے وہ انفارمیشن لے کے بنا تحقیق کے عوام آگے بڑھ جاتی ہے. آپ ہر میسیج کے اوپر فارورڈڈ میسیج دیکھتے ہوں گے. تو مجھے لگتا ہے یہ معاملہ تحقیق کا نہیں رہا, یہ معاملہ کلیئر ہو گیا ہے. سپریم کورٹ میں اس کی عرضی داخل کر دی گئی ہے, اس لیے عوام کو جاگنے کی ضرورت ہے, سچے ہندوستان کو جاگنے کی ضرورت ہے. ایسے کسی بھی آدمی سے پورے ملک کو خطرہ ہو سکتا ہے جو کسی بھی مذہبی کتاب کے سچے ہونے پہ اعتراض کرتا ہو. اور جہاں تک رہا قرآن کا, تو مسلمان کلمے کے ساتھ ساتھ قرآن کی صداقت, جتنا وہ کعبے کی طہارت کو یقین کے ساتھ دیکھتا ہے اتنا ہی وہ قرآن کی صداقت کو یقین کے ساتھ دیکھتا ہے. اس میں مداخلت کسی بھی حالت میں برداشت نہیں کی جائے گی. درگاہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین خواجہ سرور چشتی کا اس معاملے پر کیا کہنا ہے اور کیا بیان دے رہے ہیں وسیم رضوی کو لے کر, سنیے ذرا. یہ وسیم رضوی, اس پہ خدا کی لعنت اور پھٹکار, یہ جوتے خور پہ, جس نے کہ سپریم کورٹ میں آج ایک پٹیشن فائل کی اور یہ کہا ہے کہ قرآن مجید میں سے 26 آیتوں کو ہٹا دیا جائے. یہ ہوتا کون ہے اس طرح کی بکواس کرنے والا؟ میں سید سرور چشتی بارگاہ حضور خلیل اجمیری شریف سے, اور صوفی آل انڈیا صوفی اتحاد ملت تنظیم کا سربراہ, جس کو کہ شارٹ ٹرم میں سمت کہتے ہیں, اس کا ایبریویشن سمت ہے, اس چیز کی سخت مذمت کرتا ہوں. اور علماء دین جو کہ مدارس سے فارغ ہو رہے ہیں, 95% ایسے ہیں جو صرف سند یافتہ ہیں, تعلیم یافتہ نہیں ہیں, قرآن کو مسکوٹ کرتے ہیں, قرآن کی صحیح تفسیر بتا نہیں پاتے ہیں لوگوں کو, مسقوں میں بیٹھے پڑے ہوئے. ابھی بریلی میں ایک نیا معاملہ پیش آیا کہ 90 سال کی بوڑھی عورت کو دفنانے کا معاملہ آیا, تو امام نے کہا کہ میں نماز نہیں پڑھاؤں گا جنازے کی کیونکہ دوسرے سلسلے کی تھی. بغیر تو ہم پر حملے ہو رہے ہیں. ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ابھی گستاخی ہوئی پریس کلب میں, قرآن کے لیے بولا جا رہا ہے, سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. کبھی سلطان الہند نائب النبی عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی ثم اجمیری کی شان میں گستاخی ہوتی ہے. مدارس میں تم صرف سند یافتہ ہو کے نکل رہا ہو, تعلیم یافتہ ہو کر نہیں.
اولیاء کاملین کی جو زبان فارسی تھی، جس کے ٹیسٹیمونیلز، پیریوڈیکلز اور تصنیفات فارسی میں، فارسی بالکل نہیں پڑھاتے ہو. تاریخ تو تم نے پڑھانا بند کر دی ہے. منافقت کی حد ہے. اہل بیت کے دشمنوں کی مداثرائی کرتے ہو. تاریخ کو مس کر بڑے بڑے علماء دین ہمارے سنیوں میں تاریخ سے غافل ہے. اور جس نے یہ کیا اس کا انڈیویجول شیعہ ایکٹ ہے. اس کا پوری قوم سے لینا دینا نہیں ہے. یہ شیعہ جماعت آگے آئے اور یہ ظاہر کرے اس کا پورا شیعہ جماعت سے لینا دینا نہیں ہے، اور اس کی سخت مذمت کرے، سخت الفاظوں میں اس کا سوشل بائیکاٹ کرے. جب سے مودی سرکار آئی ہے، نئے آئے دن کے یہ ناٹک ہو رہا ہے. دیش کا سمپردائک سوال، سوشل فیڈرل، پلورلزم، دیش کا تو پوری طرح برباد ہو گیا. آئے دن نئے نئے آرڈیننسز اور اینٹی مسلم ایکٹس پاس ہوتے، مسلمانوں کو الجھا کے رکھ رکھا ہے. زیادہ دن نہیں چلنے والی یہ بات، اور مسلمانوں یہ ابھی بات باور کرا دو کہ اٹس انف، انف از انف. ہمیں چین سے جینے دو. لیو اینڈ لیٹ لیو.